जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 10 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। पुणे महाप्रसाद को अपमान जोता पिंधि डाइनिंग टेबुल महाप्रसाद सेवन डाइनिंग टेबुल बसी महाप्रभु महाप्रसाद सेवन वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होइछि। पुरीर एक होटेल बंगीय पर्यटक डाइनिंग टेबुल बसी महाप्रसाद सेवन करुवा घटना जगन्नाथ प्रेमी को घोर आघात देछि। केवल एतिकी नुहे चपल पिंधि एहाकु सेवन करबाकु नै मध्य उद्वेग प्रकाश पाइछि। एहासह होटेल कर्मचारी कार्यकलाप को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। महाप्रभुंको महाप्रसाद भोजन पई किछि विधि और नियम रहिछि, मात्र एहाकु अनेक स्थल में पालन करा जाउ नथिबार देखिबाकु मिलुछि। महाप्रसाद प्रति असम्मान करा जाइतिबा घटना सामना को आसुछि। एक होटेल डाइनिंग टेबुल किछि पर्यटक महाप्रसाद सेवन करबा चित्र लोकलोचन को आसुछि। एही घटना को नहीं श्री जगन्नाथ प्रेमी मध्य तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। महाप्रभुंको दिव्य महाप्रसाद अन्न ब्रह्म रूपे पूजता भूमि रे बसी महाप्रसाद सेवनर विधि अनिधि कालरू रही आसुछि। चतुर्थ किस्ती केबे मिलिबो कोदिन खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। राज्य सरकार को फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे तीनोटी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। तीनोटी किस्ती रे मोट 15,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। यह सहित गत 22 तारिख में नुआकरी आवेदन करथिबा एवं पूर्व किस्ती पाई नथिबा महिला खाता को टंका पठाइतिले राज्य सरकार। प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़ता 2,55,265 जन को टंका दि जाइथिला। सेमाने एक समय पाइछन्ते दुईटी किस्ती। सेहीपरि अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा टंका दि जाइथिला। समस्तों खाता को गत मास 22 तारिख में सुभद्रा टंका आसी। एककालीन 315 कोटी टंका पठाइथिले राज्य सरकार। एथर मोट 4,57,681 जन महिला को सुभद्रा टंका मिलिथिला। सेहीभଳି नुआकरी आवेदन करथिबा 1,78,398 जन महिला खाता को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका जाइथिला। तेबे चतुर्थ किस्ती टंका केबे आसीबो, केउ माने पाइबे? समस्त योग्य हिताधिकारी निकटरे सुभद्रा टंकार पहुंचाइबा नै पूर्वरु भी घोषणा करि जाइछन्ती राज्य सरकार। आसंता वर्ष महिला दिवस अर्थात 2026 मार्च 8 तारिख में मिलिथिला सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका। राखी पूर्णिमा रे मिलिथिला तृतीय किस्ती टंका। पूर्वरु तीनोटी किस्ती रे मोट 15,000 टंका लेखाए पाई सारी राज्यर 1 कोटी अधिक महिला। चॉकलेट डे रे राजधानी रे विभत्स हत्या। प्रेमिका आगरे प्रेमिकर तंटी काटिदेला आउ जणे प्रेमिक। चली प्रेम सप्ताह। प्रतिटी दिन को स्मरणीय प्रेमिक प्रेमिका को दौरान सरप्राइज। आउ ए सरप्राइज रे राजधानी रे घटी जघन्य हत्याकांड। एक एमिति हत्याकांड जो प्रेम संपर्क भरोसा उठिजा त्रिकोणीय प्रेम राजधानी रे होइछि छातीथरा हत्याकांड। सत्यव्रत प्रधान घर ब्रह्मगिरी हसीनपुर रे राजधानी रे गाड़ी चालक भाव में करुथिले काम। शैलश्री बिहार साई मंदिर पाखरु मिलिछि तांकर रक्त जुड़ुबुड़ु मृतदेह। दिनेश नामक जड़े युवक तांको तंटी छुरी भूसी हत्या करिसेंती। दिनेश होउचंती सत्यव्रतंक प्रेमिकार आउ जड़े प्रेमिक। प्रेमिका आगरे ही जड़े प्रेमिक आउ जड़े प्रेमिक को हत्या करने घटना सारा राज्य में चांचल्य खेलाई देछि। नाहांती डाक्तर भड़ारे चली रोगी देखा। नर्स दरमा नौचंती काम को आसुनाहांती। स्वास्थ्य क्षेत्र में जेते बाहा बाहा नेले भी पछरे पड़िछंती सरकार। सुधुरिबारे ना नेउना स्वास्थ्य सेवा। केउठी आंबुलांस तो कोठी डाक्तर तो कोठी सेवा पाइबारे हिनस्ता होउछंती रोगी। संबलपुर जिला कुचिंडा उपखंड कुंतरा राज्यगोष्ठी केन्द्र बाहरु चकाचक किंतु सेवा जोगाइबारे संपूर्ण विफल। 11 बदल में मात्र 2 जन डाक्तर सेवा जोगाउछंती। सेमाने भी केबे केबे आसंतिनी। पाख उप स्वास्थ्य केन्द्र 2-3 पाई डाक्तर आसंती। से पुणी घंटे कि 2 घंटा पाई। एतिकिरे सरिनी आहुरी अछि। मेडिसिन विभाग में फार्मासिस्ट को स्थान में काम करुछंती स्वास्थ्यकर्मी। टेक्नीशियन पदवी भी खाली 10 वर्षरू अधिक समय जड़े टेक्नीशियन डेपुटेशन ने अछंती। 15 रु अधिक नर्स पदवी रही। जड़े कि 2 जन ड्यूटी रे आसुछंती। एथिरु आपण माने बुझी पारुथबे केमिति स्वास्थ्य अवस्था चलिछि। विरोधी हट्टगोल जोगु चली पारुनी संसद। लोकसभा आसंता काली पर्यंत मुलतवी। संसद में आज भी अचलावस्था। विरोधी हट्टगोल जोगु लोकसभा 3 थर शेष में आसंता काली पर्यंत मुलतवी रही। राहुल गांधी को कहबार सुजोग दबा दाबी में विरोधी जिद्दी अटल अछंती। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोध में विरोधी अनास्था प्रस्ताव आने को योजना करुवार सूचना मिली।
संसदर उभय गृह बजेट उपरे आलोचना आरंभ होइछि किंतु विरोधी दल नेता राहुल गांधी को कहिबार सुजोग दबा दाबी रे विरोधी सदस्य अटल अछंती। विरोधींक हट्टगोल जोगु लोकसभा बारंबार होइतिला। आरंभरू गृह बारंबार मुलतवी रहिथिबा बेले शेषरे आसंताकाली पर्यंत मुलतवी रहिछि। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला पक्षपात करुथबा अभियोग करी तांको विरोधरे अनस्था प्रस्ताव आनिबाकू योजना करुछंती। राज्यसभा मध्य स्वाभाविक चली पारि नाही। अमेरिका भारत मध्य वाणिज्य चुक्ति उपरे आलोचना पई विरोधी दाबी करथिले। राज्यसभा विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे को कहिबार सुजोग न मिलिथिबारु विरोधी सदस्य माने कक्ष त्याग करथिले। बीजेपी कहिछि कोनोसी प्रसंग रे कहिबा पई विरोधींक पाखरे अधिक किछि तथ्य नथिबारु सेमाने संसद को चलाई दउ नाहंती। अणनिश्वासी करुछि बेआईन इटाभाटी। केन्दुझर घटगां जिला ब्लॉक रो विभिन्न स्थान रे गढ़ी उठिछि माळमाळ बेआईन इटाभाटी। लक्ष लक्ष माटी इटा तैयारी करी बेस भल मुनाफा कमाउछंती माफिया। किंतु परिवेश और पारिपार्श्विक परिस्थिति पई बेफिकर हो जाइछंती। लोक धूली धुआं अस्तव्यस्त होउछंती, रोगरे पड़ुछंती। सबु जाणी आखि बुझी बसिछि राजस्व प्रदूषण और खनि विभाग। माफिया माने इटा प्रस्तुति पई नदी कूलरू माटी ताड़ी आणुछंती, जहा फल जमीन नदी गर्भरे लीन हो जाउछि। मूर्तिका क्षय बढ़ुछि। इटाकू पोड़िबा पई काठ और कोयला व्यवहार करा जाउछि, जहार प्रबल धुआं निकटस्थ गाँ लोक श्वास रोग और चर्म रोगरे आक्रांत होउथबार अभियोग होइछि। भाटी भांगिबा परे जेउ वर्ज्यवस्तु बाहरुछि ताहा क्षतिकारक जानि भी इआडे सिआडे पका जाउछि। एसबु प्रशासन नाक तले चलिथिबा बेले बाबूंको नीरवता समस्तंकु आश्चर्य करिछि। तहसीलदार कहउचंती एसबु आम अधीन रे आसुनी, खनि विभाग को पचारंतु। नूतन सरकार लघु खनि चोरी, बाली चोरी और राजस्व ठकेई प्रति कठोर कार्यानुष्ठान नौछंती। एठारे किंतु से सबु लागू होउनथिया भଳି लागुछि। जून ने हेबो कि संबलपुर महानगर निगम निर्वाचन। प्राय 13 वर्ष है पौर निर्वाचन देखिनी संबलपुर। समस्या बहुल संबलपुर प्राय 13 वर्ष है देखिनी पौर निर्वाचन देइनी भोट। एबे किंतु वर्षे भितरे संबलपुर रे हेबो निर्वाचन। सहरर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आसन दखल पई 3 दल कलबल कौशल प्रयोग करिवे। जून ने हेबो कि संबलपुर महानगर निगम निर्वाचन। 13 वर्ष पर प्रथम थर पर संबलपुर रे हेबो पौर निर्वाचन। आसंता जून मासरे निर्वाचन होबार संभावना रही। हेले संबलपुरवासी केमिति मेयर चाहती। 2013 सेप्टेम्बर रु गठित होइतिबा संबलपुर महानगर निगम प्रथमे निर्वाचन देखिबा संबलपुर महानगर निगम निर्वाचन पई सरकार प्रस्तुति आरंभ करिथिबा बेले आसन संरक्षण नै गृह और नगर उन्नयन विभाग पक्षरु चिठी करा जायछि। फेब्रुआरी 21 रे वार्ड सीमा निर्धारण और आईन संरक्षण पर चिठा विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा मार्च 2 तारिख पर्यंत स्थानीय बासिंदा आपत्ति अभियोग करें। आसंता जून किंबा 2027 आरंभरू निर्वाचन हो पारे बोली चर्चा हेउछि। ममता बानार्जी आवेदन उपरे सर्वोच्च न्यायालय प्रतिक्रिया कहिले एसआईआर रे बाधा सृष्टि करने दिया जीवनी। स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन विरोध में पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी समेत राज्य में अन्य केतेजणक पक्षरु सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन दायर होइथिला। एही आवेदन गुड़िक उपरे शुणाणी जारी रहितिला बेले राज्य में चलिथिबा एसआईआर रे कोनोसी प्रकार बाधा सृष्टि करबाकू अनुमति देबे नाही बोली सोमवार सुप्रीम कोर्ट मना कर दैछंती। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस एनवी आंजारिया को नहीं गठित खंडपीठ पश्चिमबंग रे एसआईआर संपर्कित आवेदन गुड़िकर शुणाणी करथिले। एथिरे अन्य प्रसंग गुड़िक मध्यरे तार्किक असंगति, तालिकारी भोटर मानकू किपरि वर्गीकृत करा जायछि ताहा चैलेंज करुथला। शारद पवारको स्वास्थ्यावस्था बिगड़िला, श्वासक्रिया रे असुविधा, हॉस्पिटल रे भर्ती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवारको स्वास्थ्यावस्था हठात बिगड़ी जायछि। पवार को बरामतीरू पुणे निया जायथिबारु रूबी हॉल क्लिनिक रे भर्ती करा जायछि। पवार को कार्यालय जना पड़ी जे से ज्वर और काशरे पीड़ित थिले, तांको निश्वास नबारे कष्ट होउथला। सोमवार दिन बरामती तालुकार कठेवाड़ी रे दबंगत नेता तथा पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार 13 दिनिया श्राद्ध वार्षिकी पालन करा जायथिला। शारद पवार और तांको परिवार अन्य सदस्य माने एथिरे जोग देबार कार्यक्रम थिला, किंतु सकाळे शारद पवार असुस्थ होई पड़िथिले। एही कारणरू से कार्यक्रम रे जोग देई पारिले नाही। रिपोर्ट अनुसार शरद पवार सकाळू काश, ज्वर, थंडारे पीड़ित थिले। तेणु डाक्टर एक दल सकाळे बरामतीर गोविंद बागारे तांकर बासभवन रे पहुंची। डाक्तर माने पवार नियमित जांच करथिले। एहा परे डाक्तर एक दल अपराह्न रे पुणी थरे तांको परीक्षा करबाकू आसीथिले। अमेरिकारु नॉर्वे जाई प्रमुख राजनेता इस्तफा। विश्व राजनीति रे भूकंप।
ଯୌନ ଚାଲାଣ ଦୁର୍ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଜେଫ୍ରି ଏଫଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆମେରିକା, ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ନରୱେ ଭଳି ଦେଶରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଏକ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରିସରରୁ ଆସିଥିବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଫଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ବ୍ରିଟେନରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପିଟର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲନ ଲେବର ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଫଷ୍ଟାଇନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ $75,000 ତିନୋଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମର୍ଗାନ ମ୍ୟାକ୍ସିନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ହରାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିନି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହବାଜଙ୍କୁ ଔକାତ ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ କାଶ୍ମୀର ତୁମ ବାପାର ନୁହେଁ। ମଞ୍ଚ ସଜା ହୋଇଥିଲା, ତାଳି ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ କୂଟନୀତି ଦୌଡ଼ରେ ସେ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସି ଏମିତି ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପୁରା ବୟାନବାଜି ନିମିଷକରେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଭାରତର ଏକ ସରକାରୀ ମାନଚିତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ଅସୁବିଧାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପିଓକେ ସମେତ ଭାରତର ଅନେକ ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଚୀନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରୁଛି, ଏହାକୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଚୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅସୁବିଧା ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନରେ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ବରଂ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଏହା ସିଧା ସିଧା କୂଟନୈତିକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ହାଇକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର କେବେ ହେବ ଅନ୍ତ? ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 2% ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବେଙ୍ଗଲକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ, ସମୟସୀମା ସପ୍ତାହେ ବଢ଼ାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଜିଅନ୍ ବା ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ବାଧାକୁ କେବେ ହେଲେ ହାସ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଏଥିସହ ବେଙ୍ଗଲ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ଅଫିସିଆଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ଶେଷ କରି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦାବି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁନଃ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ଓ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଉ। ଏହିପରି ମାଇକ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ହଟାଇ 8,508 ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। 1,70,000 କମିଲାଣି ରୂପା ଏବଂ ସୁନା 38,000 ଖସିଲାଣି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମରେ ଅଦଳବଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁନା ଦର ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦର ବି 4 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବା ପରେ ଖସିଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତା ସହିତ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନଥିଲା। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର।
इतिहास रे रेकर्ड स्तर में पहुंचीला सुना और रूपा रेट। रूपा दर 4,20,000 पर्यंत पहुंची जाइथिला। सेही भली सुना भी 1,93,000 टपी जाइथिला। तेबे एहार 2 दिन रे भारतर अप्रत्याशित भावे ह्रास पाइथिला सुना और रूपा दर। विशेषकर जदि आजिर रेट उपरे नजर पकाइबा तेबे रूपा दर 1,70,549 टंका सस्ता होई एबे 2,49,499 टंका प्रति केजी रहिछि। रूपा भली सुना मध्य जनवरी 29 तारिख रे 1,93,960 टंका पहुंची जाइथिला। किंतु गत शुक्रवार 24 कैरेट सुना दर खसी 1,55,050 टंका पहुंची जाइथिला। अर्थात सुना दर रे 38,000 टंका सस्ता होइथिला। एप्रिल प्रथम सप्ताह कैपिटल रिजन रिंग रोड काम खोर्धा रामेश्वर बिलीपड़ा पर्यंत प्रस्तुत होइछि प्रकल्प। कैपिटल रिजन रिंग रोड रे खूब शीघ्र आरंभ होबो काम खोर्धा रामेश्वर बाहरी बिलीपड़ा पर्यंत जीव एही मेगा प्रकल्प। ट्विन सिटीर ट्राफिक चाप कमिबा सह यातायात व्यवस्था को सहज करिबो एही प्रकल्प। एणिकी भुवनेश्वर रास्ता रे हेबो नाही गहली समस्या दूर करिबो कैपिटल रिजन रिंग रोड। एने मंजूरी मिल सारिथिला बेले एप्रिल प्रथम सप्ताह काम आरंभ करने एनएचआई प्रस्तुत। 111 किलोमीटर दीर्घ एही रिंग रोड को 3टी पर्यायर निर्माण कराजिबो। मोट खर्च होबो प्राय 8,300 कोटी टंका। 2.5 वर्ष मध्य प्रकल्प संपूर्ण करने लक्ष्य रहितबार कहिसेंती एनएचआई कर्तृपक्ष। रिंग रोड काम सरिले जातीय राजपथ 16 उपरू चाप कमिबो। विशेषकर खोर्धा भुवनेश्वर और कटकर मुख्य रास्तार भिड़ कमिबो। 3टी पैकेज रे काम होबाकु थिबा बेले प्रति पैकेज पई 15टी लेखाए बड़ बिल ग्रहण करा जायछि। आगामी 1.5 मास मध्य ठिका संस्था चूड़ांत होबो। तेबे एहा एक एक्शन कंट्रोल ग्रीन फील्ड प्रकल्प अर्थात जेउठी सेठी जानवाहन प्रवेश करि परिबो नाही। मोट 8टी स्थान रे निर्धारित प्रवेश एवं प्रस्थान पॉइंट रहिबो, जहा द्वारा अजथा भिड़ होबो नाही एवं यात्री माने कम समय रे गंतव्य स्थल रे पहुंची परिबे। एप्रिल जदि काम आरंभ हुए तेबे आगामी 2 ରୁ 2.5 वर्ष मध्य कैपिटल रिजन यातायात चित्र संपूर्ण बदली जिवो। उदयगिरी रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 4.4 डिग्री रेकर्ड। ओडिशार दार्जिलिंग उदयगिरी सहर में सप्ताह हेबो हाड़ भंगा शीत। शीतरे अस्तव्यस्त अंचलवासी जाड़ थंडा सह कोहला पवन जोगु संध्या पूर्व सहर जनशून्य हो जाउछि। आंचलिक कृषि गवेषणा और वैषयिक संप्रसारण केन्द्रर सूचना अनुसार सकाळ सुधा उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 4.4 डिग्री सेल्सियस रहितबा नै पाणीपाग विभाग तरफ सूचना मिली। गतकाली तापमात्रा 5.6 डिग्री सेल्सियस रहितला। प्रतिदिन पारद तड़मुहा होउथबा बेले आभ्यंतरणीय अंचल में तुषारपात होउथबा नै अंचलवासी कहउछंती। अत्यधिक जाड़ थंडा जोगु सकाळ 10 घटिका जाए घरू बाहरिबा मुश्किल होउछि। अन्यपटे सारा अंचल कुहुडीर चादर तले रहितला बेले गाड़ी मोटर यातायात रे समस्या सृष्टि होउथबार सूचना मिली। कंधमाल जिलार उदयगिरी रे आज सर्वनिम्न तापमात्रा रहितला बेले प्रबल थंडा जोगु मनिषठारु आरंभ करी पशुपक्षी पर्यंत प्रभावित होउछंती। एठारे वर्ष वर्ष धरी शीत ऋतु रे एमिति थंडा होबार नजर रहिछि, किंतु तापमापक यंत्र नथिबा जोगु पूर्वरु एठाकर शीत दिने तापमात्रा लोक आलोचना को आसी पारुनथिला। स्कॉर्पियो को शक्त धक्का देला द्रुतगामी ट्रक, 2 मृत 5 गुरुतर। ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल आंध्र प्रदेश को रोगी स्थानांतर बेले गंजाम जिलार एक परिवार दुर्घटनार सामना करछंती। एही दुर्घटना रे 2 जनकर मृत्यु घटिथिला बेले अन्य 5 जन गुरुतर होइछंती। मृतक माने हेले डालिया और मोहिनामा। गुरुतर माने हेले डब्ल्यू नीलांद्री, डी रामाराव, बी चंद्रमणि, पी एंग संकट एवं शिशु। समस्त गुरुतर पाती सुनापुरा गाँ बासिंदा अटंती। रिपोर्ट अनुसार गंजाम चिकेडी ब्लॉक सुनापुर पंचायत अंतर्गत पाती सुनापुर गाँव एक पक्षाघात रोगी ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल चिकित्सा होते। अधिक चिकित्सा तांको संपर्कीय माने शनिवार रविवार राति स्कॉर्पियो जोगे ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल आंध्र प्रदेश एम्स विशाखापाटना को नौथला बेले दुर्घटनार सामना करथिले। आंध्र प्रदेश टेकिली नंदीगाँ निकट में मर्मन्तुद दुर्घटना घटिथिला। फल पक्षाघात रोगी समेत तांको भाउजों प्राणहीन घटिछि। 5 जन गुरुतर होइछन्ति। गुरुतरଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୋମୁହା ନୀତି କିମ୍ବା ବୁଝାମଣା ଚଳିବ ନାହିଁ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनिया मालेशिया गस्तरे जाइथिला बेले रविवार कोलालंपुरଠାରେ मालेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम सहित प्रतिनिधि मंडल स्तरीय आलोचना करिसेंती। मोदी ए अवसर में आतंकवादर तीव्र समालोचना करथिले। अनवर सहित मिलित प्रेस विबृति में आतंकवाद को विश्वशांति सबुठु बड़ विपद बोली कहवा सह यह विरोध में दृढ़ पदक्षेप नबाकू आह्वान देथिले। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा सहयोग उपरे चर्चा करबा समय स्पष्ट कहिथिले जे भारत आतंकवाद प्रसंग में कौन प्रकार नरम मनोभाव पोषण
ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଚଳିବ ନାହିଁ। ରବିବାର ଭାରତ ମାଲେସିଆ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ସହ ଉତ୍ପାଦନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସହଯୋଗ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା, ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସହଯୋଗ ପରି 6ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ନେତା ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳରେ ବିରଳ ଲାଇକେନ୍ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଉପଯୋଗୀ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଥିରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଲାଇକେନ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଔଷଧୀୟ ଗବେଷଣାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଛାତ୍ର। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି 148 ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକେନ୍ ବା ଶୈବାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମିଳିଛି କ୍ଲୋଡୋନିଆ ପ୍ରୋଟୋଲୋଜିଆ ଲାଇକେନ୍, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇକେନ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଭରସାରେ ସୀମାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ ଆସୁଛି ନେଟୱାର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନେଟୱାର୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭତ୍ତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଜରୁରୀ। ରାୟଗଡ଼ାର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ମରମା ପଞ୍ଚାୟତର ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ନେଟୱାର୍କ ପାଲଟିଛି ଭରସା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକର ମରମା ପଞ୍ଚାୟତ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗମ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଥିଲା। ମାଓ ଭୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସମୟ ସୂତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମରମା ଓ ପରଡ଼ି ଗାଁରେ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନି। ଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଶ୍ରୀକୁଲାକରମର ଭବାନୀ ଗାଁ ନେଟୱାର୍କ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଭରସା ତାହା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ କିମ୍ବା ଗଛ ଚଢ଼ିଲେ ମୋବାଇଲରେ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଶୀତ କମୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ହେଲେ ଏବେଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବାର ଲାଗିଛି ଜଳ କଷ୍ଟର ଚିତ୍ର। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ଲୋକ। ଖରା ତେଜ ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କୋରାପୁଟ, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉଠି ନଳକୂପ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ କୋଉଠି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଦାବିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପଟଣା ବାଗାମ ଗାଁର ଲୋକ 2 ଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ନାକିଚୋକିଆର ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ମାଟିଆଳ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ସାମାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ରଖି ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ବିବାଦ ଲାହୋରରେ ବିସିବି ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିନ ଉଲ ଇସଲାମ ଲାହୋରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 15 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କିଭଳି ବାତିଲ ନ ହୁଏ, ସେହି ଲାଗି ଆଇସିସି ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। କୌଣସି ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଖେଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପିସିବି ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଭାରତ ନ ଆସିବାକୁ ମନା କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବିସିବି ବିବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମାଧାନ ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି। ପିସିବି ଓ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ଲାହୋରରେ ଥିବାକୁ ଥିବା ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ବିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 2ଟି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିପ୍ ନିର୍ମାତା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍, ମାତ୍ର ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିପ୍ ନିର୍ମାଣ କଲାଗଲା ତାକୁ ଅଣଦେଖା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 2ଟି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ମୁହଁକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେନି ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେମିକନ୍ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା।
गंजामर पारड़ा महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र छात्री तैयारी करथिबा टिप को प्रधानमंत्री को देथिले केंद्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। आशा करा जाउतला गंजाम रे सेमीकंडक्टर शिल्प प्रतिष्ठा हेले गवेषणा और शिल्प समांतराल भाव में चली परिबो। गंजाम एथिपई उत्कृष्ट स्थान पालटि थांता हेले सरकार को प्रथम पसंद पालटिला भुवनेश्वर। जेउ माटीरू देश को प्रथम स्वदेशी टिप मिलला ताको अणदेखा नहीं आसीछि अभियोग। एपटे गंजाम दाबी को एड़ाई जाइछंती राज्यर दुई वरिष्ठ मंत्री उत्तर नथिला बळी कहिछंती चकित कला राजधानी रे ड्रोन रेस अत्याधुनिक ड्रोन मध्य चली प्रतियोगिता। दिनकू दिन ड्रोन चाहिदा बढ़ी चली। एबे ड्रोन केवल वीडियो शूटिंग किंबा फोटोग्राफी रे सीमित नहीं, कृषि दुर्विपाक परिचालना और प्रतिरक्षा क्षेत्र में यार व्यापक व्यवहार होउछि। एही प्रजुक्ति को आगकू नबा पई ओडिशा वैषयिक और गवेषणा विश्वविद्यालय रे आयोजित होइछि एक हाइड्रोक ड्रोन रेस। पवन बेगरे उड़ी चली ड्रोन आखि पिछुड़ाके आगक बढ़ी चली कारण निर्धारित समय मध्य पहुंचा हम निज गंतव्यस्थल में। एठी चली ड्रोन रेस विभिन्न शैली अत्याधुनिक ढंग से कौशल देखाउछि ड्रोन। एथिरे ओडिशा समेत अन्यान्य राज्यर वैषयिक छात्र छात्री अंशग्रहण करथिले। सेमाने नुआ नुआ डिजाइन ड्रोन तैयारी करी उच्च गति स्थिरता और सठिक नियंत्रण परीक्षा करथिले। बाधापूर्ण ट्रैक रे ड्रोन उड़ाई प्रतियोगी माने निजर दक्षता प्रमाणित करथिले। पुरी रे ओडिशा जापान सांस्कृतिक महोत्सव जापान कलाकार संगीत नृत्य रे झुमिले दर्शक। भारत और जापान संपर्क अति प्राचीन। ओडिशा कला संस्कृति पर्वपर्वाणी सह जापान अनेक समस्या रही। एही संपर्क को आहुरी निबिड़ करबा पई प्रति वर्ष भली चलित वर्ष मध्य इंडो जापान फ्रेंडशिप सेंटर पक्षरु ओडिशा जापान सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ होईछि। जापानी कलाकार नृत्य संगीत वाद्य रे झुमिथिले दर्शक। पुरी तालबणिया पड़िया रे आरंभ होईछि 2 दिनिया ओडिशा जापान सांस्कृतिक महोत्सव। सांस्कृतिक महोत्सव सांगकू उभय ओडिशा और जापान शिक्षा पर्यटन शिल्प खाद्य हस्ततंत्र को नहीं अनेक स्टल खोल जाइछि। जापान 60 जन कलाकार पारंपरिक वेशभूषा सज्जित होई नृत्य संगीत वाद्य परिवेषण करथिले। केवल एतिकी नुहे हिंदी और ओडिया गीत रे ताळे ताळे सेमाने प्रदर्शन समस्त को मंत्रमुग्ध करथिला। जोग देवाकू भारत को निमंत्रण कला अमेरिका। भारत सहित रणनैतिक संपर्क को उन्नत करने अमेरिका एक प्रमुख पदक्षेप नहीं। भारत को पैक्स सिल्का प्रयास रे जोगदेवाई आनुष्ठानिक भाव में अमेरिका निमंत्रण करिछि। पदक्षेप दुई देश मध्य सेमीकंडक्टर और प्रजुक्ति विद्या सहयोग को सुदृढ़ करने उद्दिष्ट। भारतर अंशग्रहण सिलिकन और अन्य गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ क्षेत्र में विश्व जोगाण श्रृंखल को यथेष्ट सुरक्षित तथा समृद्ध करने नुआ रणनैतिक पदक्षेप। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्तिनामा पर पाक सिल्का उपरे एक नूतन रणनैतिक सहभागिता उभा होईछि। अमेरिकार अधिकारी जैकब हॉलबर्न निश्चिंत करिसेंति भारत को एक स्वतंत्र गोष्ठी रे जोगदेवा पई निमंत्रण करा दैछि। भारत सरकार खूब शीघ्र एही गुरुत्वपूर्ण चुक्तिनामा रे आनुष्ठानिक भाव में स्वाक्षर करिवे, जहाँ दुई देश मध्य आर्थिक और रणनैतिक संपर्क को वृद्धि करिवो। एबे निर्वाचन हेले कहार हेबो पंचायत किए दखल करिवो केते जिला परिषद आसन। पंचायत निर्वाचन पई तृणमूल स्तर में संगठन सजाड़िबाकू लागि पड़िछंती तीन प्रमुख दल। 2022 पंचायत निर्वाचन में बीजेडी बंपर विजय होइतिला। एबे किंतु स्थिति बदलिछि। राज्य में क्षमतार अछि बीजेपी। तेणु आसंता वर्ष होबाकू थिबा पंचायत भोट पूर्व कहार केते दम सबुबेले भिन्न कथा कहे पंचायत फलाफल। गत 3टी 3 स्तरीय पंचायत निर्वाचन तथ्य को देखिले सबुथर अंक गोलमाल होइछि। 2012 रे 852 जिला परिषद जोन बीजेडी 654 रे विजय हासिल करथिला। द्वितीय स्थान रे थिला कांग्रेस और तृतीय रे बीजेपी। 2017 रे पंचायत पूर्व गठन पर बदलिथिला गणित। बीजेडी 473 को खसी आसीथिला बेले 297 जोन दखल करथिला बीजेपी। पुणी थरे 2022 पंचायत निर्वाचन में बीजेडी बंपर विजय होइथिला। 852 जोन बीजेडी 766 जीति समस्त 30 जिले में गढ़ी जिला परिषद। किंतु 2024 विधानसभा निर्वाचन में बदली जाइथिला राज्य राजनैतिक दृश्यपट। राज्य में बीजेपी सरकार गढ़ा पर पंचायत स्तर में छिड़ी छिड़ी चली बीजेपी। पंचायत निर्वाचन को आखि आगर रखी एवं शासक बीजेपी संसदीय क्षेत्रवारी समीक्षा करुछि। विभिन्न संसदीय क्षेत्र छामुआ नेता आलोचना करुछंती खोद राज्य सभापति मनमोहन सामल। सुकुमारे विस्फोरण और नारायणपुर में जेसीबी लगाई माओ स्तंभ ध्वंस कले सुरक्षा बाहिनी। शाह कहले मार्च 31 पूर्व मूलपोछ हेब माओवादी। नक्सलगढ़ में शाह हुंकार। छत्तीसगढ़ रायपुर में नक्सल विरोधी अभियान समीक्षा करी यह धार्य तारीख भितर सफलता पाइबाकू जाउछि बोली सुदृढ़ प्रकाश करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। मार्च 31 जेते पाखौछि सेते भुसुड़ुछि माओगढ़। एपटे ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माओवादी आत्मसमर्पण में धारा जारी रही। छत्तीसगढ़ में गड़ुछि गोटिक पर गोटिए माओ स्तंभ। कुसुमा गंडगोल
ଜମଗଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଏବଂ ନାରାୟଣପୁରରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ବିରାଟ ମାଓସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିବାସ ସହ ମାଓବାଦୀର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ଯବାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଜି ପୁଣି ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ଶାହାଙ୍କ ହୁଙ୍କାର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାୟପୁରରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମାଓମୁକ୍ତ ଭାରତର ଦମଭକ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଣନୀତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆସିଛି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଇସିସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଦଳରେ ଭାରତରୁ 3। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଆଇସିସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ 12 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଇସିସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରବିବାର ପ୍ରକାଶିତ ଦଳରେ ବିଜେତା ଭାରତରୁ 3 ଜଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ଓ ହେନେଲ ପଟେଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଫାଇନାଲରେ ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ ସହ ମାତ୍ର 80 ବଲ୍ରୁ 175 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୋଟ 439 ରନ୍ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କନିଷ୍କ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ହେନେଲ 5/16 ରନ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ଚିତ୍ର ସହ ମୋଟ 11 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ভিডিওটিକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।